Okay. Saya tu siapa? Saya tu Zarif ke? Hazi Haikal. Oh, Haziq. Share dengan ramai. Okay. Okay. Macam tu lah. Pun teacher tak fikir. Okay, so dia akan shift. Decrease. So what the system will do, dia akan macam teacher buat tadi. Okay, to increase the number, to increase the pressure because number of mole of reactant is higher than the product. So dia akan shift towards the reactant side. Sebab because on the reactant side, kita ada higher number of mole of gas. So tak banyak lah untuk addition of inert gas ni. Okay, and lastly, before kita masuk chapter 7, can we do this exercise together? Practice question 70. Okay, ini conclusion for all the four effects yang kita belajar semalam. Okay, so the composition of ethane produce ethene and hydrogen gas. Okay, so before jawab soalan ni, sebagai seorang student, kalau teacher lah, teacher akan analyse dulu chemical reaction ni. Okay, so delta H positive meaning endothermic or exothermic? Endothermic reaction, yes. Okay, very good. So kalau endothermic meaning the reaction must absorb the heat. So heat must be on the reactant or product side? Reactant side. So buat yang ni dulu. Yes, buat yang ni dulu. Okay. Because you will need this to explain effect of temperature. Okay, and after that, kita tengok pula number of mole of gas. Because mesti dia akan relate dengan pressure, right? So on the product side, how many mole of gas? 2 moles, right? 2 mole gas. On the side, 1 mole sahaja. So barulah jawab soalan. So by using Le Chatelier principle, explain the shift in equilibrium position, if any. Nampak tak dia kata if any? Maksudnya ada je reaction yang tak ada pun berlaku apa-apa shift on the equilibrium position. Okay. Right. So A, the amount of hydrogen gas decreases. The amount of hydrogen gas decrease meaning awak remove or you add more hydrogen? You remove hydrogen kan? So, bila kita remove hydrogen untuk balancekan semula, so dia kena shift ke mana? Right or left? Awak remove hydrogen. Right. To the right lah kan? Awak nak ganti semula. You nak ganti semula. Kita remove hydrogen, so sistem tu akan ganti semula, so dia akan shift to the right. Shift to the right. Teacher bagi situ, shift to the right. Okay, so bagi tahu effect sekali. So bila kita shift to the right, what happen to the concentration of product? Concentration product akan increase kan? Okay, C2H4 and concentration, teacher buat short form je. H2 increase. So maksudnya ada dua jawapan lah. Arah mana dia shift and what happen to the concentration of reactant and product. Okay, after dia dah shift. Okay, right. So B, temperature is lowered. Okay, temperature you rendahkan. Shift to the left. Shift to the left. Left. Okay. Okay, dia akan shift to the left. So ini ada A, kita buat jawapan kat sini. So B maksudnya sistem tu shift to the left. Okay, so bila dia shift to the left, what happen to the concentration of reactant? Increase. Okay, concentration ni. Lepas tu kena buat sekali concentration C2H4. Buatlah. Concentration C2H4 and H2 product ni akan decreases. Macam tu lah bila kita buat jawapan. Okay, so ada 2 points. Okay, a catalyst is added. What happened to the equilibrium position? No changes. No changes. No changes kat ni sebab dia soalan objektif kan. Untungnya lah soalan objektif. Dia ada pro and cons lah. Kalau soalan subjektif, bila awak jawab no changes, awak tak dapat markah pun. Macam mana kita nak buat jawapan yang dah ada markah?
No changes or no effect on apa? No effect on change. equilibrium position. Yes, mana dapat full mark? No effect or no change in equilibrium position. Okay, what marker? Right. Is removed from the system. So maksudnya concentration of reactant ni decrease or increase? Decrease. Concentration reactant decrease. So untuk tinggikan balik dia kena shift to the left, alright? Left. 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 Right. Okay lah tu. Shift to the left. Okay. So tulislah jawapan kat situ. C apa dia? Okay. D. Okay. So system shift to the left. Terus tulis. Shift to the left. Okay. And then what happened to the concentration of reactant? So dia akan increase semula. Okay. Increases. Dan concentration of product C2H4 and concentration of H2 decreases. Okay. And then E. The volume of the container is increased. So volume must be always related with apa class? Pressure. Pressure kan? So kalau volume increase, apa jadi pada pressure? So volume is always, so kalau volume increase, pressure akan decrease. So sekarang ni disturbance kita adalah awak rendahkan pressure. Semula pressure, dia akan shift ke mana? Higher number of mole of gas ataupun lower number of mole of gas? Higher number of mole. Higher Higher number. Very good, excellent. So dia akan shift to the right towards the product because bila dia produce produk ni ada 2 mole. So maksudnya automatic bila produce more product, pressure tu akan increase semula. Okay, so jawablah jawapan E ni. So untuk E, kan, so system shift, jangan tulis shift je. Sepanjang teacher mengajar, along my experience lah, waktu teacher marking, ramai ni tahu dia study penat lelah tau siang malam, tapi dalam exam dia hilang markah. Kenapa agak-agak dia hilang markah? Sebab dia start dengan shift terus, sedangkan dia mention apa yang shift, reaction item tu yang kena shift. Faham tak? So jangan terus shift je. Apa yang shift? System or reaction shift. Dia kena complete words. Okay, shift to the right. Tulis terus apa jadi pada effect. Tolong dia punya 2 point lagi. Okay, what happen to concentration of product? Concentration product akan increase, concentration reactant akan decrease. Okay, untuk increase semula the pressure. Okay, alright. So F, the pressure is increased. Okay, right now you increase the pressure. So how to reduce semula pressure? Dia akan shift ke mana pula? The pressure is increased. Pressure awak tinggikan balik pressure in the system. Pressure terlalu tinggi. So how to reduce the pressure? It will shift to the right or left. Moin, teacher dengar suara je. Left. Dia akan shift to the left. Sebab pada left ada 1 mole of gas je. Remember teacher kata the higher the number of mole of gas, lagi banyak collisions will occur, automatic pressure akan jadi tinggi. Okay. Higher number of mole of gas, the higher the number of collisions, the higher the pressure. Ini chapter 5 you guys belajar. Okay, kita belajar chapter 5. Okay, so untuk F, system akan shift to the left. Okay, buatlah apa jadi pada concentration reactant product. Okay, G, an inert gas is added at constant pressure. Okay. Inert gas is added at constant pressure. So apa yang teacher ajar tadi? Kalau add inert gas at constant pressure, what happen to the pressure? Pressure akan jadi rendah atau tinggi? Dia dah fix lah tadi.
Pressure Decrease. akan jadi rendah kan? Ah. Okay, ni. Pressure akan jadi rendah. Okay, kalau adding inert gas at constant pressure, partial pressure akan jadi rendah. Okay, decrease. So, sistem tu kena increasekan semula partial pressure after kita adding inert gas. So, sistem ni akan shift to the right. Okay, higher number of mole of gas. So, untuk G, system shift to the right. With higher number of mole of gas, 2 moles. Okay, so concentration of product C2H4 and concentration of H2 increases. Tulislah. Okay, concentration of reactant C2H6 decreases. Okay, and last but not least, what happened to the system or equilibrium position if you add inert gas but at constant volume? Is there any changes on equilibrium position? No effect on No, equilibrium okay. system. Yes, no effect or no changes on equilibrium positions. Very good. So hopefully nanti kalau soalan objektif, kan, soalan objektif, walaupun soalan objektif tapi kita buat face to face, nota tak boleh bawa kan? Okay, secara bersemuka. Sebab teacher pun dah dapat jadual untuk teacher jaga exam. So maksudnya memang nanti akan ada, teacher tak nak imagine lagi. Maksudnya soalan objektif kertas soalan dan borak OMR lah kot tak? Okay, right. So habis chapter 6. Well done everybody. So teacher nak continue with chapter 7. Ini apa? Oh, end of chapter 6. Okay. So here's chapter 7. Okay, tadi teacher ada bagi apa? Short notes kan untuk chapter 7. Short notes itu only for 7.1, okay? Untuk chapter 7 ni ada quite a lot jugalah short notes yang teacher bagi. Okay? Because I think that short notes tu akan lagi will make you study chapter 7 easier lah, lagi tersusun. Right? So the first short notes teacher dah bagi. Kita boleh tengok, teacher akan guna juga short notes tu. Okay, untuk chapter 7, ionic equilibrium. Chapter 7 ni, okay, teacher ni mana korang dah tengok belum format PHPM untuk chemistry. Soalan yang paling banyak is coming from chapter 1. Chapter 1 sahaja ada 8 soalan. Okay, chapter 4, kan, chapter yang panjang. Chapter 4 teacher rasa kalau tak silap lah, nanti boleh tengok balik. I think about 7 questions lah. Chapter 7 also, betul tak 7 question? Nanti tengok balik, check balik, teacher tak ingat. Chapter 7 also dalam 6 or 7 questions, if I'm not mistaken. 6 to 7, macam tu lah. So meaning that 3 chapter ni soalan dia banyak. Kenapa banyak? Sebab dia panjang kan. Okay, so chapter 7 ni teacher ni sikit je tapi dia banyak there's a lot of things that we have to study about LCM base. Selain LCM base, kita juga akan belajar tentang salt. Okay, salt, garam kan. Okay, salt in chapter 7. Salt pula terbahagi kepada 3 salt. Dulu kita belajar ada salt, ada neutral salt. Sekarang ni salt ada 3 types of salt. Ada neutral, ada acidic salt, ada basic salt. Kenapa salt termasuk juga dalam chapter 7? Sebab how do we get salt, class? Combination between acid and base kan. Combination between acid and base akan dapat salt. That's why kita belajar kat salt dalam ni. Okay, lepas tu kita belajar buffer solution, new things. Lepas tu after that kita belajar tentang titration, calculation about titration pun involve. Okay. And then kita belajar solubility equilibrium, new things juga. So a lot of things and a lot of calculations dalam ni. Okay. So that's why teacher tekankan sangat 3 chapter ni, starting daripada last week teacher dah bagi kan revision. Okay, so let's start for chapter 7. Kita ada half an hour lagi. Okay, so for chapter 7, kita start dengan definitions dulu. Okay, definitions ini is very important because if you can identify acid and base based on the definition, maka dia akan lead
kepada calculation. Okay. Kalau kita stuck pada definition, nanti kita akan ada masalah pada calculation. Right? So according to our syllabus, okay, for acid and base, kalau syllabus sebelum ni kita ada 3 types of acid and base. Tapi syllabus dah dipotong, dah di shortcut. Okay, for a new batch, starting daripada batch lepas, kita belajar 2 types of acid and base sahaja. Okay, the first one kita ada Arrhenius, acid and base. The second one kita ada Bronsted-Lowry. Okay. Right, so teacher label ini number 1. Ini number 2. Okay. Right, so ini tempat ni is very very important. Okay. So apa perbezaan Arrhenius and Bronsted-Lowry? Differentiation is only on definition sahaja. Okay, so let's take a look. Okay, untuk Arrhenius acid, according to the Arrhenius, okay, scientist yang bernama Arrhenius ni, so acid adalah substance that can produce a proton kan, H plus or H3O plus ion. Okay, H plus or H3O plus ion bila dissociates in water or aqueous solution. So for example, kalau korang ada HCl, okay, HCl in react with H2O, bila didissociates dihasilkan H3O plus and Cl minus. So disebabkan ada formation of H3O plus, so according to Arrhenius, HCl ini adalah acid. Okay, right. So untuk base, okay, base kalau according to Arrhenius, substance that can produce OH minus ion in water or in aqueous solution. So for example, kita ada sodium hydroxide. Okay, bila dia dissociates, dia menghasilkan Na plus dan juga OH minus ion. So disebabkan ada formation of OH minus ion, maka dekat sini dia adalah dikira sebagai Arrhenius base. Okay, definition. Okay, meanwhile, kalau untuk Bronsted-Lowry, apa beza dia kelas? Kalau Bronsted-Lowry theory, acid adalah substance that can donate a proton. Ini co-definition dia pula. Substance that can donate a proton. Okay, proton itu dalam bentuk H plus ion to another substance. Korang perasan tak dia guna example yang sama je sebenarnya? Kan? Sama tak example dua ni? Sama kan? Dua ni guna HCl. Tapi apa yang berbeza adalah cara macam mana scientist tu define acid. Kalau untuk Bronsted-Lowry, HCl ini we call this as Bronsted-Lowry acid juga because dia ada ability untuk donate a proton. Okay, so kalau untuk Bronsted-Lowry theory, teacher label kat sini, okay, for your information, calculation kita sentiasa akan relate dengan Bronsted-Lowry theory. Okay, involved in calculation. Okay, kita akan sentiasa guna Bronsted-Lowry theory untuk every time kita buat calculation. Okay. Right. So untuk ni HCl, okay, substance that can donate a proton H plus to another substance. Okay. At the same time that can kalau acid dia donate proton, base dia akan accept proton ataupun H plus itu from another substance. So maksudnya another substance kat sini base. Okay, yang ni acid. Dia mesti berlaku serentak. Acid donate proton kepada base, base accept proton from acid. Okay, so contoh kalau korang tengok dekat example ni kan, HCl ni, you guys tengok before and after. So what happened to the HCl? Dia hilang H plus, right? So maksudnya HCl ini acid. Okay, so H plus itu dia accept oleh siapa? What happened to H2O before and after? Di H2O, dia accept H plus kan. So maksudnya at the same time, H2O ni akan jadi base. Okay, H2O ni akan jadi base. Right. So untuk base, okay, contohnya kita ada ammonia. Bila ammonia react with H2O, kita dapat NH4 plus OH minus. So korang tengok pada ammonia, what happened to ammonia? Adakah dia accept H plus ataupun dia donate H plus? Accept.
accept kan. So ammonia is a base according to Bronsted-Lowry theory. So bila dia accept H+, agak-agak siapa yang bagi dekat dia? Awak tengok H2O. What happened before and after? H2O donate H+ or H2O accept H+? Donate. Donate kan. So bila donate, according to Bronsted-Lowry, dia adalah acid. Kalau example yang acid, H2O ni sebagai base. Dalam example react dengan ammonia, H2O react as an acid. So H2O ni sangat special because dia boleh jadi acid, dia boleh jadi base. Okay, it can be acid, okay, can be a base. Depends on substance apa yang dia react. Okay, itu keistimewaan speciality yang ada pada water. Water can be base, can be acid. Right? Okay, kita proceed lagi. Ni baru example, belum masuk exercise. Definition. Okay. So, there's a donate H+, proton, base accept H+. Okay, and now, the second most important thing is about conjugate acid, conjugate base pair. Okay, conjugate acid. Ini pun under Bronsted-Lowry theory. Okay, akan ada presence ataupun existence of conjugate acid, conjugate base. Okay, senang je kita nak clarify conjugate acid, conjugate base ni. Okay, conjugate acid is a species form bila Bronsted base accept a proton. Highlight dulu. A species form bila Bronsted base accept a proton. Bila base accept proton, species yang terhasil kita panggil sebagai conjugate acid. Okay, conjugate base adalah species yang terhasil form bila Bronsted acid donate a proton. Okay, dan tolong highlight yang ni juga. Bila teacher kata highlight penting lah. Okay, ni. So kalau teacher kan ada important point dekat sini. Important. Bagi berwarna-warni sikit awak punya nota tu. Okay. Right. So the stronger the base, okay, the stronger the base, the weaker the conjugate acid. Highlight dulu, nanti kita tengok example. The stronger the base, the weaker its conjugate acid. Okay, the stronger the acid, the weaker its conjugate base. Okay, highlight dulu. Sekejap lagi kita go through example. Okay, tengok example. Okay, for example 1. Okay, example 1. Ini soalan minta you identify je. Identify conjugate acid base pair according to Bronsted-Lowry theory for the following reactions. Okay. Ya, ini memang kena refer balik. Ingat, acid donate H+, base dia accept H+. Okay, kita go through yang HCl dulu. Okay, awak tengok dulu HCl. What happened to HCl before and after? Dia donate ataupun dia accept H+? Donate. Donate H+. Donate H+ kan. So dia automatic dia adalah acid or base kalau donate? Acid. Base. Acid. Acid donate H+. So kan, acid donate H+. Base accept H+. So teacher nak bila soalan minta pairing, awak buat yang simbol pairing ini dulu. Okay, so awak label HCl ni acid. Okay, so bila acid, produk selepas acid itu donate H+, so Cl- inilah yang akan jadi conjugate base. Cl- tu akan jadi conjugate base. Faham tak? Selepas acid itu donate H+, so Cl- ini yang kita panggil conjugate base. Okay. Dan kalau HCl ni acid, automatic ammonia akan jadi base. Jadi macam tu, acid akan sentiasa react dengan base. So base accept H+. So betul lah selepas ammonia accept H+, dia dapat NH4+. Dia akan form NH4+. So NH4+ ini kita panggil sebagai conjugate acid. Okay. Kita ulang balik. So HCl, after dia donate H+, dia form Cl-. So acid, dia akan form Cl-. So Cl- ini adalah conjugate base. Okay, ammonia,
dia akan accept H plus daripada HCl. After dia accept H plus from the HCl, dia akan form NH4 plus. So ammonia ni base dan NH4 plus adalah conjugate acid kepada base tadi. Boleh follow teacher? Boleh Okay, so untuk B. So untuk B, jawapan dah ada kat sini. Jangan tengok jawapan, nanti kita explain. Okay, awak pairingkan dulu, baru awak ada identify. Okay, so what happened to the CH3COH before and after? Accept H plus or donate H plus? Di Donate. donate. Donate H plus. So donate automatic acid or base? Acid. Acid. Okay, Bronsted lauric acid. So partner dia CH3CO minus automatic akan jadi Conjugate base. conjugate base. Conjugate base. Macam tu je lah. Conjugate base. Okay. H2O, kalau CH3COH adalah acid, automatic H2O ini adalah base. Okay. Nampak tak? Base. Terima H plus. So dia akan form H3O plus. So H3O plus ni automatic akan jadi conjugate acid kepada H2O. Okay. Macam tu. Pairingkan dulu. Okay. Kalau boleh follow teacher yang ni, okay, buat practice question 1 sekarang. Select the Bronsted acid ataupun identify Bronsted acid and the conjugate acid for the following reaction. Acid and the conjugate acid for the following reaction. Dia tak suruh pairing kan? Okay. So which one is the Bronsted acid? Untuk A. Tengok before and after. Bronsted acid donate H plus. So which one is the acid? HSO4. Yes, HSO4 minus. Yes, HSO4 minus, right, correct. Baguslah pagi-pagi ni semangat. HSO4 minus, okay. So default has SSO4 to minus kan. So automatic ini adalah acid. Conjugate base. Okay, ini adalah conjugate base. Okay, so H2O adalah base. Base. Okay, teacher nak tanya soalan. Kenapa after HSO4 minus, bila dia dah keluarkan H plus, dia jadi SO4 to minus. Kenapa charge dia bertambah? Betul tak charge jadi SO4 to minus kat sini kelas? Sebab awak dah keluarkan apa? Keluarkan Awak dah keluarkan hydrogen. H plus kan? Awak bukan keluarkan apa? You remove satu, maksudnya remove a proton kan. Dia keluar sebagai H plus. Maksudnya dia dah kurang satu proton kan. So dia ada extra satu lagi elektron. So that's why dia jadi daripada negatif 1 dia bertambah jadi negatif 2 sebab awak dah remove positif 1. Okay, macam tu lah. Okay, so charge dia bertambah, charge dia punya number of charge dia daripada negatif 1 jadi negatif 2. Sebabnya negatif 1 minus positif 1. Kan, so jadi negatif 2. Okay, dia tolak, dia remove proton. Dia donate proton tu positif 1. So negatif 1 tolak positif 1 jadi negatif 2. Okay, so untuk B, N2H4 plus H2O produce N2H5 plus OH minus. So which one is the acid? Tengok before and after. H2O. Which one you donate? H2O. H2O. So ini adalah acid. H2O. Yes, very good. So ini adalah OH minus adalah conjugate base. So automatic N2H4 adalah base dan partner dia akan jadi conjugate acid. N2H5 Sifat yang plus berlawanan. conjugate acid. Okay, very good. Okay, tambah soalan sikit. Dua je soalan ni. Apa hal dua soalan tak cukup? Sekejap. Okay. Okay, teacher dah ready dengan soalan extra. Tolong tambah soalan ni. Buat sekarang. Silent equation je. Okay, ini adalah equation yang pernah keluar dalam exam. Adalah beberapa few. Teacher abstract keluar. Okay, classify the conjugate acid base pair according to Bronsted-Lowry theory. So maksudnya teacher nak you guys buat arrow lah, arrow pairing tadi. Oh sorry. Okay, soalan equation je. Teacher nak tahu jawapan.
Maksudnya buat pairing dulu. So H2O ni mesti dengan H3O+. Yang ni dengan ni. Identify yang mana satu acid, mana satu base. And which one is conjugate acid, which one conjugate base. Okay, you kena tengok before and after. So yang ni, sorry. So this one and this one. This one dengan this one. Tak muat. So teacher buat macam tu je lah. Okay, samalah. Ini dengan yang ini. Yang ni dengan yang ini. Okay. Apa dah? Classify the conjugate acid base pair according to Gross-Lorentz theory. Okay, dah start salin ke? Belum? Belum. Belum. Nampak jelas kan? Sebab teacher guna Jelas. jelas. Jelas kan? Jelas. Siap Ika, lambat ke tapi. Naik sikit. Kenapa teacher ulang balik? Kenapa it's very important for you to identify acid base, conjugate base. Yang ni dulu the first thing yang kita kena bahir. Sebab lepas ni semua relate dengan acid and base equation. Kalau kita start dekat sini masalah lah. Okay, that's why teacher tanya. Kalau sesiapa lepas ni yang ada masalah, nak identify conjugate acid, conjugate base, boleh PM teacher. Teacher ada banyak exercise untuk this one. Okay. Tapi untuk orang yang memerlukan je lah. Right, so untuk number one Roman. Okay, H2O ini acid or base? An acid or a base? Base. Base sebab dia accept H plus kan. H2O jadi H3O plus. So dia accept. So automatic ini base. Okay, so partner dia H3O plus automatic conjugate Acid. acid. Okay, H3O3 minus, kalau dah tahu H2O base, tak payah fikir banyak. Ini mesti acid ni. Kan? Daripada HCO3 minus, dia dah hilang lah H plus. Dia dah donate H plus kepada H2O dah. So, CO3 to minus, automatic conjugate base. Okay. Right. Number 2 Roman. Before and after. Which one? So NH2, CONH2. This one ini. Tengok. Before and after. Apa yang berlaku dekat dia? Dia accept Penambahan atau H dia- plus. Pertambahan H plus at the end kan? Pertambahan H plus kat sini. Teacher highlight. Okay. So bila dia accept H plus. So dia adalah base. Base. So ini adalah conjugate acid. So H2O in this case automatic akan jadi acid. Acid. Okay, OH minus adalah conjugate base. Kan teacher pernah kata H2O ni can be acid, it can be base. Right? Depends on the reaction. Okay, number 3 Roman. What happened before and after? Acid. Teacher bagi- Acid. Lost H. Oh, yang last H tu dia hilang kan? Okay. Yeah. Daripada NH2 dekat hujung ni, tiba dekat hujung ni ada NH minus saja. Dia jadi minus, kenapa jadi minus? Sebab dia remove H plus. Dia dah kurang satu proton. Okay. So, ini adalah acid. So, this one akan jadi conjugate base. Okay. So, ammonia, proton H plus daripada acid tadi. So, dia adalah base. So, partner dia adalah conjugate acid. Okay. Boleh clarifikan, bezakan acid and base ikut Bronsted-Lowry theory?
Okay. Kalau dah okay kat sini, baru teacher akan masuk calculation. Okay. Teacher tak naklah gaduh-gaduh dengan terus bekerja dengan calculation. Tapi before that, before teacher masuk calculation, okay, teacher nak guna yang short notes tu dulu. Mana? Okay, short notes ni. Okay, short notes ni. Okay, nanti lepas ni bila dah boleh pergi double A, dah boleh, siapa boleh tolong print and then boleh saling photostate untuk study. Okay, so 7.1 acid and base. Okay, teacher start dekat sini. Right, for your information, when we are talking about acid and base, okay, kat sini, acid and base ni, dia refer kepada Bronsted-Lowry theory lah. Okay, kita akan sentiasa refer kepada Bronsted-Lowry theory punya teori. Belik lidah aku. Okay, acid and base based on Bronsted-Lowry theory. So, kita ada two types of acid and base ataupun two condition. The first one, strong acid and base. Number two, we have weak acid and base. Okay, dia ada perbezaan perbezaan dari segi satu dari segi reaksi penggunaan unstable. Okay, kita ada melibatkan unstable juga. So slowly teacher akan ajar. Okay, kita tengok dulu untuk strong acid and strong base. Okay, the first thing you have to know adalah kalau strong acid and base ni, dia akan fully dissociate. Okay, fully dissociates. Fully dissociates. Okay, ataupun kita kata 100% dissociates into H plus ion. Okay, contoh. Okay, awak tengok sini contohnya HCl kan. Contohnya HCl. Saya besarkan sikit. Okay, so kalau fully dissociates maksudnya alpha is equals to 1 ataupun 100. Alpha ni degree of dissociation. Okay, alpha ni, kita ulang balik, degree of dissociation. Degree ataupun percentage of dissociation. Okay, acid ni, okay, dia akan sentiasa dalam aqueous phase. Okay, sebab dia akan tunjukkan dissociation tu only bila kita add water. Okay, so contohnya HCl aqueous dalam aqueous phase. Bila dia dissociate, dia akan hasilkan, dia akan release proton, dia akan donate proton. So dia akan hasilkan H plus proton plus Cl minus aqueous. Okay, dan kalau base pun dia akan dissociate juga. Okay, fully dissociate. So dia punya alpha pun adalah 1 ataupun 100%. So contohnya, for example, sodium hydroxide. Okay, bila dia dissociate, terurai, dia akan hasilkan 100% Na plus ion dengan OH minus ion. Okay, OH minus. Or fully headed arrow. Okay, fully headed arrow. 100% dissociate menghasilkan Na plus dengan OH minus ion. Okay, itu beza. Dia mesti ada fully headed arrow. Kalau dia strong acid or strong base. Okay, and then untuk calculate pH, okay, kita akan gunakan equation pH equals to negative log concentration H plus. Right? Kalau untuk base, untuk cari pH of the base, okay, kita akan gunakan equation POH dulu. Okay, POH adalah equals to negative log concentration OH minus. Okay, and then after dapat nilai POH, awak kena relate. You have to know that pH plus POH equals to 14. Sebab ingat tak lagi scale pH kan? Daripada 0, kalau 7 ni neutral, betul tak? Betul. Kan? Daripada 1, ini acid. Ini acid. Okay, 7 ni neutral. And then nilai pH yang paling tinggi adalah 14. Kan? Ini adalah bahagian untuk base. pH untuk base. Ini pH meter. Okay, so that's why pH plus POH total is 14. So nanti kita akan gunakan equation ini untuk cari pH of a base. Right, ini adalah untuk strong acid. Okay, jap kita tengok example. Okay, teacher explain dulu. Kalau untuk weak acid and weak base, beza dia adalah weak acid ni dia hanya partially dissociate saja in water.
Okay, meaning that alpha dia is smaller, degree of dissociation dia is smaller than 1 ataupun less than 100%. Sama juga dengan weak base. Weak base pun partially dissociate saja. Hanya sebahagiannya sahaja terurai untuk hasilkan hasilkan OH minus dan juga H3O plus. Okay, orang example senang. Contoh, teacher bagi HF, acid. Okay. Bila dia donate proton, dia akan hasilkan H3O+. Okay, H2O sebagai dia HF, bila dia donate proton, dia akan hasilkan conjugate base F-. Okay, H2O ni sebagai base, bila dia accept, dia dapat H3O+. Okay, beza dia adalah kalau dia weak acid, dia mesti reversible reaction. Dia mesti double-headed arrow. Okay, reversible reaction. Dissociation process is a reversible reaction. Menunjukkan dia bukan fully dissociate. Okay, kalau strong, mesti fully dissociate, mesti single-headed arrow. Maksudnya non-reversible reaction. Perbezaan dulu. Okay, non-reversible reaction. Right? Non-reversible reaction. Okay, kalau untuk base pun sama juga. Contohnya, base, bila dia accept proton, dia jadi NH4+, conjugate acid. H2O ni sebagai acid, dia donate H+, dia dapat OH-, kan. So ni equation untuk ammonia dissociation. Okay, so dia mesti fully headed arrow. Okay, so untuk calculate pH of weak acid and weak base, nanti kita akan menggunakan ice table. Okay, ini belum masuk calculation, ini baru teacher nak explain perbezaan dulu. Okay, so kalau ini beza dia dulu. So slide ni very important lah. Okay, and then masuk yang ni. Okay, disebabkan weak acid and weak base is only partially dissociates in water. Okay, dan disebabkan since both reaction adalah reversible reaction, double-headed arrow, always remember kalau reversible reaction, okay, reversible reaction. Okay, yang ada double-headed arrow. Last kali, reversible reaction ni mesti akan achieve equilibrium. So, bila dah achieve equilibrium, maka akan ada equilibrium constant. Okay, kita panggil sebagai Ka and Kb. Right, Ka and Kb. Kalau chapter 6 hari tu Kc and Kp kan. Okay, untuk chapter 7 disebabkan kita relate dengan acid and base, kita ada Ka and Kb. Agak-agak A ni refer untuk apa? A untuk acid. Okay, nilai Ka untuk weak acid. Okay, Kb, B untuk base. Okay, B untuk weak base. So, hanya weak acid and weak base saja yang ada nilai Ka, Kb. Okay. Kalau strong acid and strong base tak ada nilai Ka, Kb. Sebab strong dia fully dissociate. Dia non-reversible reaction. Dia tak akan achieve equilibrium. Okay. Sebagai contoh untuk Ka ni. Okay. So, macam biasa, kalau nak tulis Ka expression, hanya phase apa sahaja yang terlibat kelas? Aqueous ataupun liquid? Kalau refer pada example teacher ni. They only involve, sama je dua ni. Only involve species in aqueous phase. Okay, dia hanya akan involve species in aqueous phase sahaja. Okay, contohnya teacher ada CH3, COH, aqueous, react dengan H2O liquid. Okay, reversible reaction sebab dia weak acid. Okay, so bila acid, dia akan donate H+, dia akan form conjugate base, CH3, COO minus. Okay, H2O sekarang ni dia berfungsi sebagai base. Okay, so base dia accept H+ daripada CH3OH, dia akan jadi H3O+. So kalau soalan minta write the Ka expression untuk weak acid ni, so sama juga product, concentration product over concentration of reactant, tapi hanya melibatkan aqueous species sahaja. So that's why dia jadi macam ni, concentration CH3CO minus
Kau apa dah jam? Oh, 2 minit lagi. A times concentration H3O+ over concentration of weak acid tadi. Okay, sama juga dengan weak base. So kalau KB expression, sama juga, ini teacher bagi kan. So KB expression adalah NH4+ sebelah bahagian produk over concentration of reactant. So reactant hanya kita ambil amonia sahaja.